Pernah kebayang masak mie goreng di luar angkasa? Di sini semua bahan nggak jatuh. Semua melayang. Bahkan airnya berubah jadi bola di udara. Mie-nya gak tenggelam, tapi ngambang kayak di mimpi. Ngaduk mie di luar angkasa? Jadi inget istri tercinta. Mau di bumi atau di luar angkasa, mie goreng tetap juara. Alhamdulillah bisa santai sejenang makan mie. Bentar, itu suara apa? Ngeliatin Mie aku? Fascinating.